अस्सलाम वालेकुम जी। आपने और मैंने कई दफ़ा ये मुशाहदा किया है, हमने अक्सर नौजवानों को देखा है कि जब वो किसी ऑफ़िस में आते हैं या हम उनको किसी महफ़िल में देखते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी और अपना आईफ़ोन हाथ में पकड़ा होता है। और यहाँ तक वो क़नात नहीं करते, जब हमारे ऑफ़िसेज़ में आते हैं तो सलाम दुआ के बाद सबसे पहला वो ये काम करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन और अपनी गाड़ी की चाबी हमारे टेबल पर रख कर बैठ जाते हैं। हम ये सोचते हैं जब उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने के बाद हमारा एक अपना ओपिनियन होता है, अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन है। उसके मुताबिक हम ये सोचते हैं कि इन भाई साहब के पल्ले कुछ भी नहीं। इसके बावजूद भी आप और मैं उनकी बकवासियात और वाहियात और अक्ल से आरी बातों को ये कहते हुए टॉलरेट करते हैं कि ये बड़े आदमी हैं। हम सब ने मिलकर इस सोसाइटी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन्हीं की जगह कोई कोई अक्ल, शऊर और फ़हम वाला आदमी हो, किसी टूटी-फूटी मोटरसाइकिल पर आए या साइकिल पर आए या पैदल आए और हमारा हमारा जो एक स्टेटस है, सर्टेन लेवल है, उससे कम कि अगर उसने अपना स्टेटस शो नहीं कर रहा और हिकमत की बात भी करता है, तो हम उसको शट अप कॉल देते हैं। वो इसलिए देते हैं, हमें पता है वो बात ठीक कर रहा है, ये भी पता है कि ये इंसान भी ठीक है, इसमें विज़डम है, लेकिन हमें उसकी विज़डम और अक्ल हमें इसलिए पसंद नहीं आती कि गाड़ी की अच्छी चाबी है और ना ही उनके पास अच्छा फ़ोन है। हमने ये पैमाने तय कर रखे हैं कि जिन-जिन के पास ये चीज़ें होंगी, वो हमारे साथ बात करने के काबिल लोग हैं। अगर वो इस सर्टेन लेवल को टच नहीं करते, तो हम उनको ना तो इंसान तस्वर करते हैं और ना अक्लमंद तस्वर करते हैं। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी की दुनिया में ब्रैगर्ट कहते हैं, यानी शेही हो, शेखियाँ मारने वाले, और आम इंग्लिश में इनको शोइंग ऑफ कहते हैं। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं, ये असासी कंपनी में मुब्तला लोग होते हैं जो बैरूनी तौसीक चाहते हैं, डिज़ायर फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। और सेकेंडली इनका ये होता है कि इनको पजीराई मिले, और ये पजीराई हमने भी ऐसा एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इनकी इन इडियोसी को हम को टॉलरेट करते हुए, बर्दाश्त करते हुए इनको पजीराई देते हैं। असल में प्रॉब्लम किसी भी जगह तब शुरू होती है कि अगर एक बंदा गलत हरकत कर रहा है तो उसको आप स्टैंडर्ड्स मत बनने दें, लेकिन हम उसकी वाहियात हरकत को, सकनात को बर्दाश्त करते हुए, हमारा अपना लेवल कोई नहीं होता, सोसाइटी का अपना लेवल, जब सोसाइटी के कल्चर और नॉर्म्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो सोसाइटी उन चीज़ों की तौसीक करती है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वैलिडेशन उसको देती है। साइंस ये कहती है कि अगर एक हद से बढ़ जाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत का रुझान है कि वो चाहता है कि उसको बैरूनी तौसीक मिले, लोग उसको उसकी लोगों से वो पजीराई हासिल करे। साइंस ये कहती है कि अगर ये हद से बढ़ जाए तो इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ऑर्डर एनपीडी कहते हैं। और एनपीडी के पेशेंट ऐसे हैं, साइंस ये कहती है, साइकोलॉजी की दुनिया में कहते हैं, जब इनका इलाज कर सकते हैं, इनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल नहीं कि हम इनको कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी नहीं दे सकते, इसलिए मुश्किल है कि ये लोग उस बात की तरफ आते ही नहीं कि जो इनमें कमज़ोरी है। ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इस वजह से साइकोलॉजी की दुनिया कहती है कि हम इनका इलाज करने से कसर हैं। देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 263 में अल्लाह फरमाता है, उन लोगों की तरह जो अपना माल दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी अल्लाह की राह में माल हज करते हैं, मसाजिद बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, सदका ज़कात फितराना सब कुछ देते हैं, पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन उनकी अंदर जो उनकी इंटेंशन थी वो क्या थी? वो फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनको कबूल नहीं करते, वो इसलिए कि तुम्हारी नीयत जो थी वो लोगों को दिखावे की थी। और अल्लाह इसी आयत में ये फरमाते हैं कि जो शैतान को दोस्त बनाएगा वो उसका बुरा साथी है। खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है और तकब्बर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त अल्लाह नहीं रखता। यही बात अल्लाह सूरह हदीद आयत नंबर 23 में फरमाते हैं कि अल्लाह किसी शेही मारने वाले को पसंद नहीं करता। शेही मारने से होता क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب تم اپنے گھر میں کچھ ایسی چیز لے کے آؤ جیسے فروٹ وغیرہ ہے، تو اس کو ڈھانپ کر لے کے آؤ۔ غریب کا بچہ جب اس کو دیکھے گا، اور اگر اس کے پیرنٹس اس کو وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو اس کے سینے میں کچھ ایسی فیلنگز آئیں گی جو تمہارے لیے باعث قرض بنیں گی۔ حالانکہ تمہارا قصور کوئی نہیں، لیکن کیونکہ اسلام سوسائٹی فرد سے شروع ہو کر سوسائٹی تک جاتا ہے، تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں۔ نارسسٹک پرسنالٹی آرڈر NPD کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر 6 میں سے 1 آدمی جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اسلام میں نہیں ممانعت، بلکہ بائبل میں گلیٹینز 6:3 میں لکھا ہے ان کی بکس میں کہ if anyone thinks they are something when they are not, they deceives themselves۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو وہ ظاہر کر رہا ہے کسی کو جو وہ نہیں ہے، تو وہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ NPD کے پیشنٹس میں بھی یہی ہے کہ یہ اتنا لوگ دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنا سر منڈوانا اگر سوسائٹی میں سر منڈوانے کو پسند کیا جاتا ہے، تو عام فہم جو لوگ ہیں اس بیماری میں مبتلا، وہ سر کو منڈوانا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ایک بندہ شرٹ نہیں پہنتا سوسائٹی میں، تو اس کی طرف دیکھ کے باقی اس بیماری میں مبتلا لوگ بھی اپنی شرٹیں اتارنا شروع کر دیں گے۔ اسلام میں اس لیے منع ہے کہ جو آپ ہو نہیں، وہ آپ نظر کیوں آ رہے ہو۔ آپ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ مت کھیلیں اور لوگوں کو اپنا ریئل فیس دکھائیں، اپنے ریئل آپ کی جو جینون آپ کے کریکٹرسٹکس ہیں، جو پرسنالٹی ہے، آپ لوگوں کو وہ دکھائیں۔ NPD کے پیشنٹس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لو اسٹیمز لوگ ہیں، ان کی اپنی عزت کوئی نہیں ہوتی، وہ انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ NPD کے پیشنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایک حد سے زیادہ گزر جائے تو یہ لا علاج قسم کی بیماری بن جاتی ہے، جو انسان کی انفرادی سے لے کے انفرادی ریلیٹیوز ہیں، پھر حتیٰ کہ پوری نیشن اس چیز میں جب گرفتار ہو جاتی ہے، تو وہ نیشن اتنی بے ہنگم چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو سیدھے راہ پر لانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے دلوں کی بیماریاں جو ہیں، جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، قرآن ان کا علاج کرتا ہے۔ یہ چیز بہت بری ہے، لیکن اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو آپ اس میں حصے دار ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے تو اس کو اپوز کرنا چاہیے۔ سامنے والا بندہ جب شہی مارتا ہے، جب اپنی مٹیریلزم کو شوئنگ آف کر کے لیول بنا کے اس پہ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آپ متاثر اگر نہیں ہو رہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی I'm very sorry، میں آپ سے متاثر نہیں ہو رہا، آپ کے پاس جو ریئل ہے آپ مجھے وہ بتائیں، وہ بات کریں، تاکہ میں آپ کی دل سے عزت کروں۔ دل سے عزت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب آپ کے سامنے آرٹیفیشل پرسنالٹی ہے، آرٹیفیشل بیہیویئر ہے، تو آپ بھی پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اس طرح پوری سوسائٹی جو ہے وہ شوئنگ آف میں مبتلا ہو کے NPD بیماری کو لگا کے تو آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کرتی ہے۔